एकले देखुछन गुण देखुची भगवान को सृष्टि ऊपर जो ऊपर अच्छी मनमोही कंठरे अच्छी कोहुकर स्वर पादरे अच्छी उर्मादार छंद आ जौवनर अच्छी छाड़ से कथा अच्छा तुम नाटक जानी पारे सब बोळांकर आपण दे सलेडी आपण को अनुभव ले ना दे दियो ना मते ना 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 तुम नाटक तुमरी मोर सुन अच्छा लाठी के सुनंतु मोना होची अनामिका अनामिका ठीक 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 ए नाटक तुम ठीक मैच करो मासी नहीं सुनो आपण बाकी गेला तुम से कथा वाला मत खुशी लागे गीत गाई नृत्य परिवेशन करी ग्राहक मानक खुशी करे अछि मोर काम का सदा कथा बाबू मते मन ना देखो 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 सेति पे जदी अधिक अर्थ चाहिबो मो अधिक अर्थ दबो पे नाची ए मो सदा कथा पई आपण ते आग्रह कोन पई आइ के जानी तुम तो भलो लागे बहुत भलो लागे अच्छा भलो लागुची नहीं प्रथम देखा रे मो पति तार भलो पाइबा सृष्टि सरीची हां सेति से घर नहीं पार एले भलो पाइबा नहीं प्रेम ग्रहणीय बा आ तो ठीक नो काहे ठीक नो बाबू मो होचे कोठीर नर्तकी आय कोठो जो झियो माने भंती सेमानक देहरे चरित्रहीना मोहर बाजी सारी ना थाए त हृदय रे प्रेम ना थाए भलो पाइबा ठाकुर बरख ईश्वर को मतवाला करी किछि अर्थ रोजगार करिरा अच्छा 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 कोठीरे जो झियो माने रहउचंती से माने चरित्रहीना हां 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 कोठी को जो पुआ माने आछंती से माने चरित्रवान हेबे कि अरे बाबा मु तो मो कथा कहिती मु तो मो कथा कहछि ना मो कथा मो चरित्रहीन हवा इच्छा इच्छा करंतु सेतरा मोर बा कोन अछि अच्छी अच्छी तुम पाखरे अनेक किछि अछि मु चाहे तमे मते चरित्रहीन सते मु आपण में चरित्रहीन करी आज ए कोठीरे तम से तुम रात्रि का छोड़ो तम तो बहुत भलो लागे देखो से पे जो अधिक अर्थ चाहिए जत्ते अर्थ चाहिए अरे कौन होउछ कोन अरे को टका दरकार छै ता हातटा छाड़ दे ता हातटा छाड़ दियो धरछ माने नहीं मो कहबा कथा ये तमर जा कहबा कथा मो सहित हबो ता सहित कथा बा मु तुम परमिशन देछि कि आई साइड बिल्लो राइले किरे आसर सल्ला करे तो कोठरी न जाई केठी गप तुम अपन लोटे कोठरी पड़ा मो तो भूल छी एक्चुअली ताको किछि दोष नथि ताको से कथा अपन में अटके तमे के अटकेबा किरे आसर सल्ला तम बाटे तमे दिबो अवश्य आज आसर रे ता नाच सहित तम की कथा बसी ग्राहक मान को गोटे अलगा खुशी दे ता बोली तमे सा हाथ धरि कमा करी नहीं देखो नहीं मो कहबा ए गुटिरे रात्रि सुख मिले हां मिले हेले सेति पे तमे का तू तो बुक करना कोन एबे बुक कर देबनी काई देबनी अरे बाबू मु होची रसराज माती एटा होची मोर व्यवसाय हे काउंटर पर खोजिबो सेठी अनेक छोटा फटर आलबम अछि ता तू जहा को पसंद करिवो ता रेट अनुसार पेमेंट कले तो मु सब सुविधा मिलिबो नहीं काउंटर पर कुछ बात कर ए जो अनामिका रात पे मन कई परिबनी काई की परिबनी से कोन आज रात पे बुकिंग सरछि अरे बाबू तुम मन प्राण कोन अनामिका होची मो कोठीर साइन बोर्ड के बुकिंग हो कोन पई ताला आपण मना करछथि कोन पई मना करी एति पई जे अनामिका होची मो कोठीर मुख्य नर्तकी नृत्य गीत परिवेशन करी ग्राहक मानक मन खुशी करे हेले देह व्यापार तार पेशा नुए की आश्चर्य कथा कहछथि आपण कोठी रहइबो दे व्यवसाय करबन की आश्चर्य कथा ए कोठी मोर मु मालिक मु मना करछि अनामिका देह व्यापार करबनी तम कोन जोर जबरदस्ती ता सहित देह सुख करिवो देखंतु सेति पई जो मात्र प्राप्त चाहिए मु तो बाप राछि छी मोर आश्चर्य भद्र लोक मु मना करछि होबनी तापरे अर्थ चाहिए कोन भाई आज राति पई अनामिका मोर दरकार सेति पई आपण जहा चाहिए मु सब किछि दबा पई प्रस्तुत छी संख्या सेंदर देई परिबो अरे माने विवाह अनामिका को तुम जे देते चाहू तो
କଥି କରିନିଅ ସାରା ଜୀବନ ଚାକିରି କରି ସଂସାର କର ଦେହ ସୁଖ କର ମୋ କଥା ରାଜି ନା ନୁହଁ ଆରେ ବାବୁ ନିରବ ରହିଲା କୁହ ମୋ କଥା ରାଜି ନା ନୁହଁ ହଁ ରାଜି ଆଉ କିଛି ନା ମୋର କହିବା କଥା କଣ କି ଅନାମିକା ହଉଛି ମୋ କୋଠିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ କୋଠି ଯେତେବେଳେ ଅନାମିକାକୁ ହରେଇବ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଦେବି ରାଜି ଆଉ କିଛି ଆଉ ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବିଚାରିକି ସଂସାର ସୁଖ ମିଳିଯିବ ମତେ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ କାହିଁ ଆଶା କରିବି ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି ଆପଣ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ପୁଣି ଆଶା କଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସି ମୋ ନାମଟାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ମୋ ଅନାମିକା ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ଦେବାକୁ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ଦେଖ ବାବୁ ଅନାମିକା ହଉଛି ରଙ୍ଗ ବଜାର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା ସଂସାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାକୁ ମନା ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବହୁତ ଖୁସି ବାବୁ ହେଲେ ବାବୁ ତମେ ତାକୁ ଆଶା ଦେଖେଇକି ନିରାଶ କରିବନି ତ ଅଗ୍ରିମ ମହିଳା ଦେଇଯାଇ ତାକୁ ତମେ ଠକି ଦେବନି ତ ନା ମୁଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୁଦ୍ରିକାରେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଠକି ଦେବି ମୁଁ ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଥା ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଅନାମିକାକୁ ମୋ ଘରର ବହୁ ଲିଭେଇ ଦେବି ତା ଦେହରୁ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗ ନାୟିକାର ମହଲ ସିଏ ହବ ମୋ ହୃଦୟର ମୋ ସଂସାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତା ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ନଥିବ ଯିବ ରୂପାର ପାଉଁଜି କଣ୍ଠରେ ତାର ଅତୁଆର ଗୀତ ନଥିବ ଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଗୀତ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୀତ ଦେହରେ ତାର ଘାଘରା ନଥିବ ଯିବ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତା ଚାରିପଟରେ ମତୁଆର ଗ୍ରାହକ ନଥିବେ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ପରିବାର ସିଏ ହବ ମୋ ହୃଦୟର ରାଣୀ ଥରୁଟି ତାକୁ ଡାକିଦେବି ଥରୁଟି ଏ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ସଂସାରର Naika